Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pidagi ni Sir Mark Gali. Sir Mark, may butang sir. May buntag Sir Ariel og sa atong mga sukintig paminaw kinong latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Sabi karon wala tay ginabantayan nga daotang panahon sama sa LPA o bagyo na posibleng makaapekto sa atoang nasod hantod na karong weekend. Kining northeasterly wind flow o kining hangin nagikan sa amihanang silangan mao nagaapekto karon sa may northern ug central Luzon. And para karong adlaw andakong bahin sa Kabisayaan, sakip na ang probinsya sa Sugbo. Makasinati taaning arang-arang nga panahon, musulabi ang adlaw apan naalang gihapoy mga higayon aning mga lumalabay na mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumikan niining mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan diri sa Kabisayaan, nagyabon tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan ug kuros hangin nagikan sa habagatang silangan ito na sa silangan di na to ang kadagatan magmalinawon nga to na sa kasarangan ang mga pagbalod diri sa Cebu to ang kadagatan dunay hunas karong alas 7 na 7 sa buntag ug taob unyang alauna 48 sa hapon. Temperatura naa sa 26 katos 32 degrees sentigrado. Haring adlaw ning silang ganin ng alas 5:03 sa buntag o musalop niyang alas 5:25 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:41 na sa kabuntagon o dilan taguto ginuri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan si Mark Gales maayong buntag. Salamat. Salamat Sir Mark, yabay butang sa Pag-asa. Okay, bye. Inyong debate si Sir Mark Gales ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Mga pamukaw, uban Nagda sa itong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlong Huwebes mga kitsunan Oktubre 19, tuig 2023. Salamat Sir Mark ug salamat sa Pag-asa Mactan o may buntag kaninyong tanan. Latest news, balita gikan sa TV stations. May pamukauban kang kubra in action. Anaw ka o paminaon sa'yo sa kabuntagon.